Now we have taken question number 5. Let us read the question. A is a set with the elements 2, 3, 4, 5 and B is another set with the elements 3, 6, 7, 10. Be two sets and a relation R is defined as R from the order pair X, Y and X. What is the condition given? Such that X completely divides Y where X belongs to A and Y belongs to B. Write the relation R in the tabular form. Also represent R, that is the relation, by arrow diagram and matrix diagram. Yat keita part ase? Tinta part ase. But solution is very easy. Let us proceed. Ami ki kori? Yat ki diya ase? Let us write down. At first, this is given. Let us write the set 2, 3, 4, 5. That's it. Tar pishot B2 ki ase? The elements are 3, 6, 7 and 10. Aru amar relation to ki diya ase? Likhilom, so that it will help us. X completely divides Y where X belongs to A and Y belongs to B. Etu amar ase. Etia ami etu kenaka likhibo lagibo? Tabular form. Okay, no problem. We can do very easily. Okay, lekha. Yes, first it will meaning to bujhim. X completely divides Y. What is the meaning? Tar mane Y to X the completely divisible hobo. There will be no remainder. So yes, how lagibo je kon to divisible hobo. 3 to the divisible hobo? No. 6 hobo to the. Okay, so jeti ami first A component to 2 long, here kon to 6 is divisible by 2. Okay, 7 is not divisible by 2. 10 is also divisible by 2. So, and kenaka pair to hobo 2 logot 6 aru 2 logot 10. Kenaka 6 is divisible by 2, 10 is divisible by 2. Okay, 2 logot hoy gol. Kam hoy gol. Etia 3 daho. Etia 3. Etia sum yat kon to element, those are divisible by 3. 3 is divisible by 3. This is done. 6 is divisible by 3. 7 is not divisible by 3. 10 is also not divisible by 3. So, a duta likhim. A3, first component is this 3, second component is this 3. 3 logo 3, tar pishot 3 aru 6. Okay, so 3 or count hobo. Tar pishot 4 daho. Yes, some kon element, those are divisible by 4. Eta ase 3 is not divisible by 4, 6 is not divisible by 4, 7 is also not divisible by 4, even 10 is also not divisible by 4. So for the eta amar order pair one. So 5 ot jao. Etu. Okay. Etu eta hobo jen lagise. 3 is not divisible by 5. 6 is not divisible by 5. 7 is not divisible by 5. But 10 is divisible by 5. So 5, 10. Etu ami kenaka likhilo? Tabular form ot likhilo. Etia. Second part of ki ase? Also represent R by arrow diagram and matrix table. So student, here space to all of lagise. Ami next page ot korim. Okay. Now dear students, here we have written the relation in the tabular form. Ete ki koribo lage? We have to write the relation in arrow diagram, then in matrix method. Let us write with the arrow diagram. Arrow diagram. So kenaka hobo? Let us take the two sets, set A and set B. Okay, set A ki element asile aru set B element asile 3, 6, 7 aru 10 eketa asile. Now etia arrow diagram 2 or logot kar pair hol 2 or logot 6 or 2 or logot kar hol 10 or. This is arrow diagram. 3 or logot a 3 or logot kar hol 3, 3, 3, 6. So 3 or logot 3 hoy gol aru 3 or logot 6 hol. ঠিক আছে তার পিছত আরো এটা বাকি আছে কোনটো বাকি আছে 5 এর লগত 10 আৰু দেখো বাকি নাই ওকে তার পিছত কি আৰু এটা কি বাকি আছে ম্যাট্রিক্স টেবল তো ইয়াৰ বস্তুটো একদম ইজি কি কৰো আমি এনেকৈ এটা টেবল বনাম এ সেটত এলিমেন্ট সাপোজ এ কেটা লিখিছো 2 3 4 aru 5. Okay, let us write like this. Etu eta divide kori diu a pine x aru a pine y. Okay, y x component are these,
y কম্পোনেণ্ট এনেকুৱা লিখিম কি আছে 3 6 7 10 3 6 7 আৰু এটা কি আছে 10 আছে ওকে লিখিলো এতিয়া ইয়াত বস্তুটো কনসেপ্ট একদম ইজি য'ত পেয়াৰ হল তাত আমি তাত তলত 1 লিখিম য'ত পেয়াৰ হোৱা নাই 0 লিখিম 2 ৰ লগত 6 পেয়াৰ আছে 2 আৰু 6 তাৰ মানে ইয়াত 1 হ'ব 2 ৰ লগত 10 2 ৰ লগত 10 এটো 1 হ'ব 3 ৰ লগত 3 3 ৰ লগত 3 1 হ'ব 3 ৰ লগত আৰু কি পেয়াৰ হল 6 হল 3 ৰ লগত 6 পেয়াৰ হল তাৰ পিছত 4 ৰ লগত একো হোৱা নাই ব্ল্যাঙ্ক থাকিব ইনিশিয়ালি 5 ৰ লগত 10 হল 5 ৰ লগত 10 পেয়াৰ হল বাকি কেইটা স্পেস খালি আছে 0 বহাই দিম we have completed this arrow diagram and the matrix table okay after this we have taken question number 6 let us read the question determine R inverse that is the inverse relation of the relation R given in question number 5 that is the last question we did also find the domain of the inverse function and the range of the inverse function and in question number 5 the two sets were this and this and the relation was this as we have discussed in question number 5 now here at first let us write what is the relation given in question number 5 or by this relation what can we write R now from these two set here what is given x completely divide y তাহলে ইয়াত কোনটো নাম্বার এবিলাক দি ডিভিজিবল পাব যাব we have already discussed in question number 5 তার পাছত আমি ইয়াত অলপ কইলো 3 is not divisible by 2 6 is divisible by 2 so 2 আৰু 6 এটা পেয়ার হ'ব 7 is not divisible by 2 10 is divisible by 2 so 2 আৰু 10 3 যদি লও তার পাছত এই 3 is divisible so 3 এই 3 তার পাছত এটো 6 আছে this 6 is divisible by 3 so let us write 7 is not divisible by 3 10 is not divisible by 3 ঠিক আছে 4 যদি হয় okay 3 is not divisible by 4 6 is not divisible by 4 7 is not divisible 10 is also not divisible by 4 then this is left here so 3 is not divisible by 5 6 is not divisible by 5 7 is not divisible by 5 but 10 is divisible by 5 so we shall write 5 10 is it okay ঠিক আছে এটো আনসার নহয় এটো সলিউশন নহয় এতে সলিউশন তো আমি কি কৰিব লাগিব determine R inverse that is the inverse relation লিখিব লাগিব the inverse relation আমি কেনেকৈ লিখো inverse relation তোমালোকে জানা এনে রিলেশনত আমি কি লিখো যদি AB থাকে অর্ডার পেয়ার টু ইয়াত কি হৈ যাব BA হৈ যাব উল্টা রিলেশন এনেকা আসলে A to B যদি থাকে ইয়াত R ইনভার্সত that is the inverse relation B to A হয় so order pair to reverse হৈ যাব so আমি ইয়াৰ পৰা লিখিলো 6 to 10 to 3 3 6 3 তার পাশে এটো কি হৈ যাব 10 5 ওকে এটো হৈ গল তার পাশে also find the domain now এটা সেকেন্ড পার্ট আগত লিখিলো second part so can you remember what was domain of a relation domain হৈ গল যেতিয়া set A আৰু set B those components which are related suppose here 1 er logot 2 relation okay 2 er logot suppose 3 relation as just example এই দুটা আমি domain কো এই দুটা range কো okay so here domain আমি লিখো domain of the inverse relation তো ইয়াত কি কি কম্পোনেন্ট আছে আমি জাস্ট নোট ডাউন করো 6 10 that is the first component তো ইমান বারটা আমি লিখো কি কি হবে তেতিয়া তোমালোকে দেখা 3 হৈ যাব স্টার্টিং পৰা 3 6 3 হৈ গল 6 হৈ গল আৰু কি থাকি যাব এই 10 2 okay তার পাছত ইয়াৰ আৰু এটা বাকি থাকি গল r that is the range of the inverse relation so second component যেটো থাকিব that is the range so ইয়াত কি কি থাকিব 2 2 3 3 5 okay এই কেটাৰ পৰা হ'ব তো সিরিয়াল লিখো আমি 2 3 আৰু 5
ঠিক আছে? Now my beloved students, we have taken question number 7. Let us read the question. A is a set with 4 elements. The elements are 3, 6, 8, 9 is a set, and A related to B if A minus B is divisible by 3 for A and B belong to A, the set A. Then find number 1. Write the relation R as a set and draw the arrow diagram. So first এইটো কৰোঁ. তো এইটো কৰিবলৈ আমি যেতিয়া ৰিলেশ্যন লিখোঁ বেচিক্যালি আমি কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ কাৰ্টেছিয়ান প্ৰডাক্টৰ পৰা, কিন্তু এইটো কাৰ্টেছিয়ান প্ৰডাক্ট কৰিলে ফাৰ্ষ্টত লেন্দি হ'ব, টাইম টেকিং, আমি ডাইৰেক্ট কৰিব বিচাৰিম. লেট আছ ৰাইট দ্য সেট 3, 6, 8, 9. ওকে, আমি শৰ্টকাটত কৰিব গ'লে ডাইৰেক্ট কৰিব গ'লে তাৰমানে লেট আছ ৰাইট দ্য সেট এগেইন বিকজ উই নিড অৰ্ডাৰ পেয়াৰ. তো এনেকৈ দুটা একেলগে লিখিলে অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো লিখা ইজি হয়. তো নাম্বাৰ 1ত আমি আৰ্টটো লিখিব লাগে, ৰিলেশ্যন লিখিব লাগে. ওকে, এজ এ সেট. নাও হোৱাট ইজ দ্য কণ্ডিশ্যন? কণ্ডিশ্যন ইজ দ্যাট A minus B is completely divisible by 3. তো ফাৰ্ষ্টত আমি যদি এই 3ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, 3ৰ লগত দিছ কম্পনেণ্ট মাইনাছ দিছ কম্পনেণ্ট মাষ্ট বি ডিভিজিবল বাই 3. তো আমি লিখোঁ কোনটো যদি 3 হয় 3 minus 3 কিমান হ'ব? 0. ডেট 0 ইজ ডিভিজিবল বাই 3. তো 3 এটা হৈ যাব. তাৰপাছত 3 minus 6 কিমান হ'ব? মই জাষ্ট দেখাইছোঁ. 3 minus 6 is minus 3. This minus 3 is divisible by 3. So এইটো হৈ যাব. ওকে, 3 minus 8. 3 আমি ফিক্স ৰাখিছোঁ ফাৰ্ষ্ট কম্পনেণ্ট 3, 3, 3, 3. 3 minus 8 যদি কওঁ minus 5. That minus 5 is not divisible by 3. ঠিক আছে, এইটো হৈ গ'ল. তাৰপিছত 3 আৰু 9 যদি লওঁ 3 minus 9 minus 6 divisible by 3. So 3 আৰু 9 হৈ গ'ল. ওকে, 3 দি কৰি ল'লোঁ, পেয়াৰকেইটা বনালোঁ. তাৰপিছত কিহত যাম? 6ত যাম. চাওঁ 6 দি কি হয়. চাওঁ ইয়াত আগতে লিখি লৈছোঁ 6 minus 3 কিমান হ'ব? 3. 6 minus 6 0. তাৰপিছত 6 minus 8 minus 2. 6 minus 9 minus 3. তো এইকেইটা আছে. ওকে, ইয়াত ক'ত 3 দি ডিভিজিবল হ'ব? ইয়াত হ'ব, ইয়াত হ'ব, ইয়াত হ'ব. Okay, this 3 is divisible by 3, 0 is divisible by 3, minus 2 is not divisible by 3, minus 3 is divisible by 3. So how will write the pair? এনেকৈ লিখোঁ 6 আৰু 3, 6 আৰু 3, তাৰপিছত 6, 6, 6, 6, তাৰপিছত এইটোতো নহ'ব, এইটো লিখিম 6 আৰু 9. অ'কে, তাৰপাছত 8 দি কৰোঁ. লেট আছ ৰাইট দিছ পাৰ্ট. ইয়াত আমি যদি 8টো ফিক্স ৰাখোঁ, অ'কে, 8 ফিক্স, 8 minus 3 5 which is not divisible by 3. তো নহ'ব. 8 minus 6 2 not divisible by 3. 8 minus 8 0 which is divisible by 3. So এইটো হ'ব 8. তাৰপিছত 8 minus 9 minus 1 not divisible by 3. ঠিক আছে, 8 দি এটাই হ'ল. তাৰপিছত 9ত যাওঁ. 9টো যদি ফিক্স ৰাখোঁ, ফাৰ্ষ্ট কম্পনেণ্ট 9, 9 minus 3 6 হ'ব ডিভিজিবল বাই 3. তো এইটো লিখি লওঁ 9, 3. তাৰপাছত 9 আৰু যদি 6 হয় 9 minus 6 3 is divisible by 3. তো 9 আৰু 6 হ'ল. তাৰপিছত 9 minus 8 1 is not divisible by 3. তো এইটো নহ'ব. This 9 minus 9 এইটো 9 দি কৰি আছোঁ 9 minus 9 it is 0. So কি হৈ গ'ল 9 আৰু 9 because this 0 is divisible by 3. ঠিক আছে, তো আমি ৰাইট আৰ লিখিলোঁ. তাৰপিছত কি বাকী আছে? ড্ৰ দ্য এৰ' ডায়েগ্ৰাম. চ' নাও লেট আছ ড্ৰ দ্য এৰ' ডায়েগ্ৰাম হিয়াৰ. তো আমি এৰ' ডায়েগ্ৰামটো ইয়াত বনাওঁ. দুটা সেট আছে, সেট দুটা A to A হ'ব. ওকে, দ্য এলিমেণ্টছ আৰ 3, 6, 8, 9. 3, 6, 8, 9. ইয়াতো হ'ব 3, 6, 8, 9. তো আমি চাম কোনটো পেয়াৰ হ'ল. ওকে, দ্যাট ইজ অৰ্ডাৰ্ড পেয়াৰ হ'ল. 3ৰ লগত 3, 3 to 3, 3 to 6, 3, 9. ঠিক আছে, 3ৰ লগত হৈ গ'ল. তাৰপিছত 6 আৰু 3, 6 আৰু 3, 6, 6, 6, 9, 6, 6, 6, 9.
তাৰপিছত 8 যাওঁ 8ৰ লগত 8 তাৰপিছত 9 3 9 3 9 6 9 9 okay in this way we have completed the number 1 that is that we have written the relation as a set and draw the arrow diagram okay now let us do it here number 2 তাৰপিছত আমি second question to কৰিম second question is we have to find the domain of this relation and the range of the relation the domain of কি আছে the first component কেটা কি আছে আমি লিখো ইয়াত আমি ফার্স্ট সিরিয়ালি এনেকে লিখি যাও কি থাকে 3 আছে 6 আছে 6 আছে 8 আছে তাৰপিছত 9 আছে 9 আছে তো ডোমেইন হৈ গ'ল আমাৰ 3 6 8 9 ওকে আৰু ৰেঞ্জ টু ওলাব লাগে ৰেঞ্জ ইজ দ্য সেকেন্ড কম্পোনেন্ট কি আছে 3 আছে 6 আছে 9 আছে 3 আছে 6 আছে 9 আছে আকৌ 8 আছে সো আমি সিরিয়ালি লিখো 3 6 8 9 okay so inverse of r আমি কি করব এই কেটা রিভার্স করে দিই ওকে তোমালোকে জানাই যদি রিলেশনত ab লিখা হয় এটা রিলেশনত ab লিখিছো তো ইনভার্স রিলেশনত আমি তার অর্ডার টু চেঞ্জ করে দিই সো লেট আস রাইট হিয়ার this 3 3 6 3 9 3 3 6 6 6 सेम ही हो जाओ 9 6 8 8 3 9 তাৰপিছত কি 6 9 ইয়াত 9 9 একই হ'ব ঠিক আছে in this way we have written the inverse of the relation okay now we have taken question number 8 let us read the question a is a set with the 4 elements 1 2 3 4 and b is another set with the elements a b c d b two sets choose which of the following are relations from a to b amar here a shorta question ase from here we have to say which are relation and which are not relation now what we know a relation is a subset of the Cartesian product okay let us write the Cartesian product at first of a and b আমি ইয়াত a2 কি আছে 1 2 3 4 আৰু b a b c আৰু d now let us write the Cartesian product ঠিক আছে তাৰ পিছত চাম আমি এটো 1 এর লগত এই পেয়ার কেটা আমি বনাইলো লিখিলো এটো আগতে okay in this way we have written the Cartesian product now let us see which are subset here and which are not if they are subset then obviously this will be relation now let us see here as there is no space so here we will say yes this is relation and this is not relation here only in the question only we shall discuss okay so here let us see whether all these elements are present here or not 1 1 present 1b present 2c present 4d is present so this is a relation we can write yes this is a relation after that number 2 1 1 is it present nowhere it is present as 1 1 doesn't belong to a cross b so what can you write this is not a relation this is not a relation then a cross b this is the universal relation we know that in universal relation r is a cross b so the whole set is equal to a cross b you can see so this is a relation okay tarpor etu dao a1 ase nowhere it is starting from this etu jodi question thakile then inverse relation teti ami bhabibo parim etu a1 b2 nohoy c3 inverse relation hobo so this is not a relation okay because they are not present in this Cartesian product tar pisot etu কিছুমান স্টুডেন্টের ডাউট হয়ে যাবে এটু এটা রিলেশন আমি কি জানো যেতিয়া তোমালোকে কিছুমানে এটু নাল রিলেশন ভাবি আছে নাল রিলেশন আমি এনেকা রিপ্রেজেন্ট কৰো এনেকা নহয়
this is a set which has one element and null relation আমি এটো represent কৰো. So this is not a relation. তাৰ পিছত এবিলাক আছে 1c আছে 2c আছে 3c yes 4c yes. So this is a relation because these are present. That means it is a subset of this Cartesian product. যেটো relation হল, these are all subset of this Cartesian product. Okay.